اس کو شہید ہوا تھا اور ان کی والدہ آج اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے، علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ موجود ہے۔ پہلے تو ماں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا بیٹا شہید ہوا تھا، انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آخری بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ، اس حوالے سے بتائیے۔ وہ تو جاتے رہے گیا تھا نا کہ جب کھانا آئیں گے یا علاج کرنے آئیں گے، یہ کہتے ہوئے گیا تھا۔ آپ کہاں سے ہیں؟ ہم لوگ یہ اسلام آباد دانی ٹاؤن ہے ہمارے رہتے ہیں، تو ویسے ہم لوگ پولیس اسٹیشن گئے ہیں۔ میڈم آج یہ دوبارہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے، حالانکہ جو صدمہ ہوتا ہے بندہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ دیکھیں یہی تو جذبہ جو پاکستان کو تبدیل کر رہا ہے، یہ جو قربانیاں جو بچے جوان بچے، حالانکہ اس کا مستقبل تو ہم لوگوں کا تو نہیں ہے۔ جب ہم آتے ہیں یہاں پہ ہم یہ سوچ کے ہم لوگوں کو کہتے ہیں دیکھیں ہم آ جائیں خیر ہے، ہمارے تو کوئی مستقبل نہیں ہے جس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ مگر جوان بچوں کو دیکھ کے ہمیں بھی فکر ہوتی ہے۔ ہم اس کے کئی دفعہ بچوں کو روکتے ہوتے ہیں کہ بیٹا دل نہیں کرتا، دل نہیں مانتا کہ یہ جوان ہمارے بچے جن کے مستقبل کے لیے ہم نکلے ہیں، ان کو تو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اور زیادتی یہ ہے کہ یہ بچے قربانیاں دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور ان کا جذبہ دیکھیں، والدہ کا جذبہ دیکھیں، ان کے باقی بھائیوں کا جذبہ دیکھیں۔ دیکھیں جب آپ چور اور ڈاکو ہوتے ہیں نا، جیل میں جائیں یا جیل میں نہ ہو، آپ سارا وقت فکر میں پھرتے ہیں کیونکہ چور ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک مقصد کے لیے اپنی جان قربان ہوتی، انسان فخر سے کھڑا ہوتا ہے۔ جب ایک فوجی بارڈر کے اوپر اگر وہ شہادت اس کو ہوتی ہے تو وہ اس کے گھر والے فخر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کو پتہ اپنے ملک کے لیے انہوں نے جان دی ہے۔ تو یہ بچے جو نکلے تھے یہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے نہیں نکلے تھے، یہ ملک کو بچانے نکلے تھے۔ تو جب اپنے ملک کو بچانے کے لیے کوئی جان دیتا ہے تو ان کا خاندان فخر سے سر بلند کر کے چلتا ہے۔ یہ فخر سے ماں نکلتی ہیں، فخر سے بھائی نکلتے ہیں، کیونکہ سارے ان کو اس طرح نہیں دیکھتے کیونکہ چور ڈاکو نہیں ہے، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانے نکلے تھے، پاکستان کو بچانے نکلے ہیں۔ اور انشاءاللہ انہی بچوں کی قربانی اور ان کا جذبہ دیکھ کے آپ کو فخر کرنا چاہیے پاکستانیوں کو کہ اس قسم کے ہمارا مستقبل ہے۔ یہ اگر ایسے جوان بچے پاکستان کے پاس ہے، پاکستان کو کوئی باہر سے دشمن ضرب نہیں لگا سکتا۔ ہاں جی، آپ بتائیے گا آپ کے بیٹے کا نام کیا تھا اور آج آپ اڈیالہ جیل کیوں آئی ہیں؟ میرے بیٹے کا نام انیس شہزاد سکتی تھا، تو اس لیے آئے ہیں کہ خان کی رہائی کے لیے۔ میرے بیٹے نے اس لیے قربانی دی تھی خان کے لیے، جب وہ کہہ رہے تھے خان باہر نکلیں گے تو میں گھر آؤں گا، وہ خود تو خان نہیں نکلے نا، ان کی لاش تو آ گئی میرے بیٹے کی۔ تو اس لیے میں نے بھی طے کر لیا کہ میں جو میرے بیٹے کا مشن ہے وہی میں اسی پہ چلوں گی۔ اور میرے دوسرے بیٹے جب بھی کال آتی ہے میرے بیٹے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ اتنی مشکل سے یہاں سے آئے ہیں، وہاں سے نکل کے چھپ کے آئے یہاں تک، ہمیں آگے آنے دے نہیں رہے تھے۔ ہم نے کہا ہم لوگ علم باجی سے لازم ملنا ہے۔ دو بہنوں کو آج جانے دیا گیا ہے، تو کیا کہتی ہیں آپ؟ کیا چلے اللہ کا شکر ہے، یا لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ہم 7 ہفتے سے یہاں آ رہے ہیں، ہمیں کسی کو نہیں جانے دے رہے تھے۔ اگر آج انہوں نے 2 کو دے دیا، ہم اللہ کا شکر ہے 2 کو بھی دے دیا۔ اگر میری بہنیں اندر چلی جائیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہر قسم کی۔ مطلب آپ ان کی حالت دیکھ لیں کہ کیا ہوئے کہ جو فیملی کو نہیں اندر جانے دے رہے۔ اس سے حالت عمران خان کی نہیں پتہ چل رہی ہے، ہمارے کیا ہے، ہم یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کی جو ذہنی حالت آپ بتائیں کیا ہے، خوف زدہ ہیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج آپ بزرگ بہنیں ہیں ان کو بھی نہیں ملنے دے رہے۔ ان کی ذہن کی حالت پتہ چلتی ہے، ہم لوگوں کو کیا، ہم یہاں بیٹھ جائیں گے، ہم نے تو کہہ دیا تھا ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ پارٹی متحد ہو گئی ہے، سارے لیڈران جو ہیں وہ یہاں پر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ کی ویسے ایفرٹس ہیں؟ نہیں، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ کوئی آئے یہاں پہ۔ دیکھیں ہم نے تو شروع سے کہا تھا، دیکھیں ہم کسی کی ذمہ داری، جب شروع میں ہم یہاں بیٹھے تھے نا آگے اور لوگ یہاں آتے تھے، ہمیں بڑا تکلیف ہوتی تھی کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہو گئے، آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جوان بچے ہو گئے ان کو یہ مارتے تھے، ہمیں نہیں پسند آتا، ہم لوگوں کو روک رہے ہوتے تھے کہ آپ یہاں نہ آئیں، کیونکہ آپ کو یہ دھکے دیتے ہیں پولیس والے، ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ ہماری وجہ سے کوئی کسی کو جیل میں ڈال دیں یا کسی کو نقصان پہنچے، اس لیے ہم خود روکتے تھے۔ لیکن آج کیونکہ حد ہو گئی ہے، 7 ہفتے ہو گئے، آپ بتائیں کہ باہر کہتے ہیں حالات جنگ ہے، کون سی جنگ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ساری جنگ تو عمران خان کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، یا ساری سیکیورٹی پولیس، آپ ذرا حالت ہو دیکھیں، لگ رہا ہے کہ ہم کوئی ہندوستان سے دہشت گرد آئے ہیں۔ تو میری بہن تو باری باری آگے کہتی کہ مجھے وہی والی پروٹوکول دو
भाई से मिलने की, जो वो जो कुलभूषण यादव था जिसने कितने 100 मुंह से कहा मैंने पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी से कत्ल किए हैं, उनकी तरह प्रोटोकॉल, तो उनकी फैमिली को तो ये दहशतगर्दों की फैमिली को तो ये प्रोटोकॉल से अंदर भेजते हैं, और इमरान खान की फैमिली आ जाए तो उसको धक्के मारते हैं। इनको किस किस्म के जहन के लोग हैं, आपको खुद ही समझ आ रही है। आप चलें, आज मुलाकात की इजाज़त आपके नाम से क्यों डरते हैं, आपको क्यों नहीं जाने दे रहे अंदर, क्या वजह है? क्योंकि ये खौफजदा लोग हैं, मैं यही तो बता रही हूँ। इनकी अक्लें बस इतनी रह गई है कि औरतों के ऊपर, मतलब ये क्या, कहाँ ये जो प्राइम मिनिस्टर ये जंग का कहाँ फैसला करेगा, ये तो औरतों के ऊपर सारा जोर चला रहा है कि जी मुलाकात लो इमरान खान से, क्या उनकी पैगाम बाहर आ जाएगा? तो क्या इमरान खान ने पैगाम देना है जो हर दफ़ा देते हैं? क्या बात है जो हमें भी नहीं समझ आ रही कि नून लीग की जो सीनियर क़यादत है, ख्वाजा आसिफ और राना सनावला और ये जो भी वो कहते हैं हमारी तरफ से ऐसी कोई बात भी नहीं। हम तो कहते हैं कि जाएं आप खान से मुलाकात करें, अपनी मुलाकातें हों। पंजाब हुकूमत भी यही कह रही है, जबकि आप लोग यहाँ पे 7 हफ्तों से इन्होंने सारे पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में ये बात फैलाई हुई कि इमरान खान खुद ही नहीं मिलना चाहता इसलिए हम यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। तो अच्छी बात है, आज हुकूमत ने उसको मजबूर किया होगा। क्या ये बातें कर रहे हैं, मतलब ये इनका लेवल है, आप देख लें। तो जब वो और जो लॉयर थे इमरान खान के, सलमान सफदर, सलमान राजा, याद रखें ये दोनों इमरान खान के केसेस के लॉयर भी हैं। आज दोनों को जाने नहीं दिया, और अब आके एंड में आखिर में इन्होंने आगे कहा सलमान सफदर को आ जाए, तो वो जा चुके थे। अब ये तंग कर रहे हैं ना। आज भी 4 घंटे वो खड़े होकर चले गए, और इमरान खान ने खास मुझे भी पैगाम भिजवाया था कि किसी तरह सलमान सफदर पे भी ट्वीट करो, मैं केसेस कैसे डिस्कस करूँगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब मेरी बहनें गई हैं, उनको बता देंगी केस के बारे में। आज भी आपके 25-30 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, लोगों से मोबाइल छीने गए हैं, साफियों को उठाया गया है, ड्राइवर्स अभी अंदर, 1-2 जर्नलिस्ट बस ले गए या खड़ी है? चली गई ले इसके बीच में इससे पहले भी ले गए। पहले खाली करके लेके आए, ये तीसरी अभी खड़ी हुई है। मैं कोई बात नहीं, बीच में कारकुनान मौजूद हैं। ये देखें इन्होंने 10-20 हज़ार पाकिस्तान पे कितनी FIR में है, 20 हज़ार तो FIR काट चुके हैं, संभाली तो इनसे जानी। देखें कोई बात नहीं, ये सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हमने तो नहीं किसी को कहा था कि यहाँ आके बैठें, लेकिन जब ये पुलिस ही हरकत करती है तो ये लोगों की कुर्बानी है। ये पाकिस्तान में किस किस को रोकेंगे, अभी तो थोड़े से लोग खड़े हैं। आप तो ये कितने थोड़े से 100 लोग हो गए, ये कुछ लोग थोड़ा पीछे भी खड़े हैं, काफ़ी लोग, इतने लोग हमेशा ही PTI के कारणों ने कुर्बानियाँ दी हैं और देते आ रही हैं। जब जो आपकी सीनियर क़यादत है वो आज नज़र आई है, इससे पहले गायब थी। आज MLAs कुछ पार्लियामेंट से यहाँ पे आए हैं। देखिए ये नहीं हमें बातें करनी चाहिए, ये बातें करनी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये इनका अपना रोल है, ये पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर किसी वजह से ही भेजा था ना। जब आप पार्लियामेंट में लोगों को भेजते हैं तो पार्लियामेंट में उन्होंने जाना है। नहीं, अवाम ने तो इसीलिए सिलेक्ट किया था, इलेक्ट किया था, सॉरी कि खान को बाहर निकाले। नहीं मुझे पता, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जब अवाम खुद तैयार होगी निकलने के लिए, कोई रोक नहीं सकता अवाम को। याद रखें, बांग्लादेश इस जगह पे जब लोग निकले थे, खुद निकले थे ना। देखिए मैं भी कह रही थी, आप मुझे कहो मेरे अपने मोहल्ले के अंदर जाके हर घर से लोगों को निकालूँ, मैं किसको मैं निकाल नहीं, ये काम नहीं है। अवाम तैयार होगी, और मैं आपको बता रही हूँ अवाम तैयार है, इससे पूछ रहे हैं सारे। जब तैयार होगी खुद निकल आएगी, पाकिस्तान को खुद ही बचा लेंगे, आप फिक्र ना करें। अभी इंडिया के वाक़े के ऊपर हुकूमत ने कहा कि PTI हमारे साथ बैठी नहीं, जबकि वज़ीर दफ़ा खुद भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे उस कमेटी में। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं फिर से दोहराने लगी हूँ, ये सारी नूरा पुश्ती है। मोदी नवाज शरीफ दोस्त हैं। फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान में भी होते हैं, फॉल्स फ्लैग उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर में किया है। याद रखें इमरान खान की हुकूमत में इस किस्म की चीज़ें नहीं हो रही थी, और ये जो फॉल्स फ्लैग हुआ है ये फिर से मैं दोहराती हूँ, हिंदुस्तान में नहीं हुआ, मकबूजा कश्मीर में किया इन्होंने। क्यों मकबूजा कश्मीर में किया? ताकि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर सकें, और उनके ऊपर उन्होंने जुल्म शुरू कर दिया। पाकिस्तान में इन्होंने 9 में करके 2 साल से जुल्म कर रहे हैं, और इंडिया ने सोचा होगा, ये देखो जैसे पाकिस्तान ने कि हम मकबूजा कश्मीर पे फॉल्स फ्लैग करके अपने लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, और हम साथ नवाज शरीफ मिलकर, उसकी हुकूमत मिलकर ऐसी ड्रामा कर रही है। अगर ये सीरियस होता है, रात को इनकी नींदें ख़त्म हो जानी चाहिए थे। इतना बड़ा हिंदुस्तान, ये रात को आके कहते थे 2 बजे कि फायर होने वाला है, जंग छिड़ने वाली था, तारा ने कहा भी, आवाम को डराया भी है।
वज़ीर दिफा ने भी कहा कि जंग छिड़ जाएगी, आप तैयार रहें। तो कहाँ सोए पड़े थे, अभी भी सोए पड़े थे। कोई बैठा है रात को, मीटिंगें हो रही हैं, कोई आपने देखा है कि कल असेंबली खाली थी सारी, मौलाना नशिस्तें सारी खाली मौलाना थी। फजल रहमान ने कल एहतजाज की है इस हवाले से, उन्होंने असम्बली इजलास कर की। तो यही तो उनके एमएनए, उनके जो चोरी शुदा मैंडेट वाली जो सीटें बैठी हुई हैं, वो यही तो कह रहे हैं 17 सीटें उनकी कुल, पता नहीं वो भी वहाँ बैठे थे कि नहीं, लेकिन मतलब शहबाज शरीफ खुद लीड कर रहे हैं, बैठा है वहाँ पे। तो फिर नहीं कोई जंग, ये नूरा कुश्ती है, उसने किया है जुल्म करने के लिए हिंदुस्तान में, और हम दुनिया की ताकतों को बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ न्यूक्लियर स्टेट हैं और पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा ख़तरा है, बस यही बताना चाह रहे हैं। सारों को समझ आ रही है, सारा बच्चा पाकिस्तान में समझ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, आपको आगे नहीं जाने दिया जाता, पिछली बार भी इस बार भी कोई बात नहीं, मेरी बहनें चली गई हैं, आप लोगों ने आज यहाँ सबने साथ दिया है, लोग आए हैं, उन्होंने साथ यकजहती दिखाई है, और इसलिए मेरी बहनों को जाने दो। एक मिनट देखते हैं। लड़ाई होगी है PTI के कारकुनान में और वकला में, आपस में लड़ाई होगी है, ये आप देख सकते हैं।